जिस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सका। इसमें इतनी देर में तो हफड़ा-तफड़ी मच गई। कुछ कस्टमर थे जो स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ पे बैठ के नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, उनमें से 2-3 आदमी इसी में दब के उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और 10-15 जन घायल थे जो दबे हुए थे। जो आस-पास की पब्लिक ने देखा तो उनको बाहर निकाला, और जो इस रेस्टोरेंट का जो ओनर था, वो प्रेजेंट टाइम पे वो भी मलबे के अंदर नीचे दब गया था। उसके कुछ ही चद्दरों से उसका एक 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 तरफ का पैर कट गया। प्रेजेंट टाइम में मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था। जिस टाइम पे सिर्फ 3 मिनट के टाइम पे मेरे कस्टमर नहीं था, बाकी उस टाइम में मेरे भी कस्टमर बैठे रहते थे 15 से 20 जने। রাজস্থানের কোটায় ভেঙে পড়ল রেস্তোরাঁ, মৃত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সহ দুজন। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সহ দুজন। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এক 20 বছরের যুবক, তার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। সকাল থেকেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সহ ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। কোটায় ভেঙে পড়ে রেস্তোরাঁ, এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের কাজ চালানো হচ্ছে। जिस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सका। इसमें इतनी देर में तो हफड़ा-तफड़ी मच गई। कुछ कस्टमर थे जो स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ पे बैठ के नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, उनमें से 2-3 आदमी इसी में दब के उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और 10-15 जन घायल थे जो दबे हुए थे। जो आस-पास की पब्लिक ने देखा तो उनको बाहर निकाला, और जो इस रेस्टोरेंट का जो ओनर था, वो प्रेजेंट टाइम पे वो भी मलबे के अंदर नीचे दब गया था। उसके कुछ ही चद्दरों से उसका एक तरफ का पैर कट गया। এসআইআর এর শুনানির সময়সীমা কি বাড়ছে? 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা ঘিরে সংশয় দেখা দিয়েছে। আরও 7 দিন সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি সিইও দপ্তরের। 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বাড়াতে কমিশনে আর্জি সিইও দপ্তরের। রুমা পাল আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। রুমা, বেশ কিছু জেলায় তথ্য নথি আপলোডিং এর কাজ বাকি রয়েছে, শুনানি বাকি রয়েছে, তাই এই আর্জি। দেখো, কালকেই শুনানি শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সিও জানিয়ে দিয়েছেন যে বেশ কিছু জেলা থেকে কিন্তু জানানো হয়েছে শুনানি এখনো বাকি রয়েছে। যেমন কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনার নপাড়া থেকে এসেছে, মালদা থেকে এসেছে, কাশিয়াং থেকে। এমনকি শুনানি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কিন্তু আপলোড থেকে শুরু করে ভেরিফিকেশন এবং সেক্ষেত্রে ডিসপোজাল, এগুলো সব কিন্তু বাকি রয়েছে। সেক্ষেত্রে তিনি ইসিআই কে আর্জি জানিয়েছেন এবং চিঠি লিখেছেন যাতে 7 দিন আরও সময়সীমা বাড়ানো হয়। ফেব্রুয়ারি 7 তারিখে তো শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারি 14 পর্যন্ত সময়সীমা চাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সময়সীমা বাড়ছে এমনটাই জানানো হয়েছে কমিশন থেকে। তবে এটা ঠিক যে 14 ফেব্রুয়ারি যে ভোটার লিস্ট, ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোনোর কথা ছিল, সেটাও কিন্তু পিছিয়ে যাবে। তবে কবে সেই ভোটার লিস্ট বেরোবে সেটা ইসিআই থেকেই জানানো হবে। রোমা, ধন্যবাদ। উত্তর কলকাতার 4টে বিধানসভা কেন্দ্রে একটা ডিও থেকে পেয়েছি কি সব জায়গায় কাজ কমপ্লিট হয়নি, কিছু জায়গায় হিয়ারিং কমপ্লিট হয়নি, কিছু জায়গায় আপলোডিং অফ ডকুমেন্টস কমপ্লিট হয়নি। এটা নিয়ে যেটা লাস্ট ডেট ছিল 7 তারিখ, আজকে ছিল, ওটা আমি 7 দিন এক্সটেনশন চেয়েছি, 14 তারিখ পর্যন্ত টাইম চেয়েছি। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।